بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع اليوم سوف يكون حول les systèmes triphasés et puissance، وتكملة للفيديوهات السابقة كنا تطرقنا إلى le régime continu، le régime alternatif et le régime transitoire. Donc هذه المرة راح نحكوا على le système triphasé et les puissances. دائما الموضوع هذا يدخل في le chapitre 3 من برنامج سنة ثانية ليسانس علوم وتقنيات، le troisième chapitre circuit et puissance électrique. راح نطرقوا أولا إلى une introduction sur le système monophasé triphasé، يعني لماذا le système monophasé et لماذا le système triphasé. Après on va parler du circuit monophasé et puissance électrique، ومن بعد نشوفوا le système triphasé équilibré et les puissances. السؤال المطروح لماذا le continu، لماذا l'alternatif، لماذا le triphasé، le système triphasé، مع العلم أنه le système triphasé c'est un système alternatif. هذا les systèmes les trois systèmes عندهم علاقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، بنقل الطاقة الكهربائية وتوزيع الطاقة الكهربائية. إذن en 1882 les premiers réseaux électriques apparaissent à New York et en France. يعني أول شبكة تربط الكهرباء كانت سنة 1882. الشبكات الأولى تريلوكو يعني محلية جدا، utilise le courant continu، تستعمل التيار المستمر. دونك بطبيعة الحال أول تجربة راح تكون بأسهل حاجة اللي هي التيار المستمر. دونك ils ne permettent pas le transport de puissance industrielle. دونك ما يمكنناش أننا ننقلوا une grande puissance اللي هي la puissance industrielle. دونك علاش؟ لأنه كما قلنا ils sont très locaux، des réseaux très locaux. Ils ont vécu des échecs relatifs. Donc كانت هناك بعض المساوئ أدت إلى فشل les réseaux en courant continu. Exemple, donc un exemple, de près réussit à transporter 400 watts sur 57 km de distance, mais avec un rendement global de seulement 30%. يعني تمكن هذا المخترع أنه ينقل 400 watts sur 57 km. دونك لو روندمون تاعو كان 30%، يعني 70% كانت على شكل ضياعات. لماذا؟ لأنه لو ريزو سي ان ريزو لوكال اي اون كورون كونتينيو. دونك ان ايشيك توتال. دونك لو كورون كونتينيو في هذه الحالة إلي ايكارتي. في 1984 يعني عامين بعد les ingénieurs Lucien et Jean ont travaillé sur le courant alternatif. Donc فضلوا أنهم يخدموا بالcourant alternatif. Ils mettent au point un transformateur de forte puissance utilisant du courant triphasé. يعني باختراع le transformateur، المحولات الكهربائية التي سوف يكون لنا فيها موضوع يعني في الفيديوهات القادمة. le transformateur دائما نعرفوا بلي الترانسفورماتور يشتغل بالالترناتيف لا يشتغل بالكونتينيو. استطاعوا أنهم يصنعوا un réseau électrique alternatif en courant triphasé. Donc depuis le 19e siècle, la production d'électricité se fait à partir de différentes sources d'énergie primaire. يعني ابتداء من القرن التاسع عشر بدأت إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها à partir d'énergie primaire. نعرفوا باللي إنتاج الطاقة الكهربائية هو تحويل لبعض الطاقات الأولية، donc c'est des énergies primaires، إلى طاقات كهربائية. Donc aujourd'hui la production peut se faire à partir d'énergies fossiles، le charbon، le gaz naturel ou le pétrole كما هو حال الجزائر. يعني ينتج الطاقة الكهربائية من الطاقات الأولية التي هي le pétrole et le gaz naturel. ممكن تكون طاقة نووية، ممكن تكون طاقة هيدروإلكتريك يعني مائية، ولا الانرجي سولير أو انرجي إيوليان يعني طاقة الشمس أو طاقة الرياح، أو البيوماس يعني الحرارة الموجودة في باطن الأرض يمكن استغلالها لإنتاج الطاقة الكهربائية. إذن هنا نتحدثوا على إنتاج الطاقة الكهربائية سنترال إلكتريك. هنا نحكوا بالأزرق على لو ترونسبور دو لينيرجي إلكتريك، نقل الطاقة الكهربائية، وهنا بالأخضر توزيع الطاقة الكهربائية. إذن تلاحظوا أن النقل تاع الطاقة الكهربائية يكون بالتريفازي، يعني لو سيستم تريفازي عندي 3 فيل، يعني 3 خطوط، ما عنديش مونوفازي اللي هو فيه خطين فقط. إذا تلاحظوا هنا السنترال إلكتريك سي لا برودكسيون دو لينيرجي إلكتريك à partir d'une énergie fossile ou autre chose. دونك عندنا بعد إنتاج الطاقة الكهربائية عندنا لو ترانسفورماتور إليفاتور، محول رافع، يعني لأنه علاش؟ لأنه لا طونسيون التي تنتج هنا تكون ضعيفة،
يعني ممكن تكون 5 كيلو فولت. لو ترانسفورماتور إليفاتور المحول الرافع يرفع من قيمة التوتر إلى 400 كيلو فولت من أجل نقلها. دونك هنايا تلاحظوا أهمية لي ترانسفورماتور كما قلنا سابقا في الانترودكسيون، يعني مع وجود لو ترانسفورماتور استطعنا أن ننقلوا الالتيرناتيف لأنه لو كونتينيو فيه بعض الفشل، يعني فيه بعض الفشل في الإنجاز المشاريع. دونك لو ترانسفورماتور إليفاتور يسمح برفع التوتر من 5 كيلو فولت باغ اكزومبل، من 5000 فولت إلى 400 ألف فولت. دونك هنا ملاحظة علاش نرفعوا لا طونسيون في النقل، لأنه ممكن لا لين أو طونسيون هذه يكون طول تاعها 150 كيلومتر، ممكن 200 كيلومتر، دونك سا ديبون على لا ديستونس. دونك تكون فيها ضياعات، لأجل ذلك نرفع من قيمة التوتر. عند وصول لا طونسيون إلى المكان المراد استغلالها، يعني راح نستعمل ان ترانسفورماتور العكس هذا اللي هو ابيسور، يعني نخفض من قيمة لا طونسيون من 400 فولت إلى 6000 فولت أو 220 فولت حسب المستهلكين، حسب لي كونسوماتور. دونك تلاحظوا هنايا بلي عندنا ثلاثة خطوط. دونك اون بارل دو سيستيم تريفازي. دونك هنايا ان نوتر شيما. دونك alternateur c'est la centrale électrique. un transformateur élévateur. donc on passe à la haute tension. بعد نحاول اني نخفضها لا موين طونسيون متوسطه، ومن بعد نروح لا باس طونسيون انsuite نوزعها على لي زابوني. دونك هنايا لا طونسيون elle est transportée sous forme de triphasé. donc on va commencer par le circuit monophasé et puissance électrique. في الحقيقه هذا le circuit monophasé et puissance طرقنا له في بعض الفيديوهات السابقة. Donc le courant monophasé est le plus utilisé pour le grand public. Il utilise deux conducteurs, la phase et le neutre. كما هو حال les abonnés اللي عندنا حنا في المنازل تاعنا. Donc le grand public يستعمل le monophasé. Donc حنا عندنا في المنازل تاعنا la phase et le neutre. Donc les distributions en monophasé sont généralement utilisées dans les zones rurales. دونك في المناطق الريفيه وين المنازل ما كانش بوكو دو شارج، ما عنديش بوكو دو كونسوماتور، دونك ننقل الكهرباء عن طريق لو مونوفازي. علاش؟ لانه لو كو دو ريزو، يعني المقدار الثمن دو ريزو تريفازي اي ترو امبورطون بارابور لي كونسوماتور، يعني ما عنديش دي كونسوماتور كبار، الشيء اللي يخليني نخدم الريزو تريفازي ترو امبورطون، دونك نستعمل لو مونوفازي يكفي. دونك لي شارج نو نيسيسيت با de telle infrastructure، يعني الحمولة لا تحتاج إلى مشروع كبير. دونك هذه لا برودكسيون دو لا طونسيون مونوفازي دونك طرقنا لها في فيديوهات سابقة. تعرفوا باللي عندنا هنايا لا روتاسيون دان ايمون، دونك ان ايمون الكترو ايمون يكون يدور، دونك ندوروه بواسطة الطاقة الأولية اللي هي طاقة الرياح، طاقة نووية أو طاقات أخرى. دونك ليمون، دونك هنا عندي شون مانيتيك كي تورن، دونك عندي دي بوبين فيكس في لو ستاتور، دونك في لو ستاتور في المكان الثابت. دونك لما الحقل المغناطيسي يدور حول البوبين، دونك تارة يكون الحقل المغناطيسي الذي يخترق البوبين يكون كبير، وتارة يكون صغير، وبالتالي يعطيني الموجة الموجبة والموجة السالبة، le régime alternatif. Circuit monophasé et puissance électrique, donc les puissances des récepteurs parfaits, RLC. Donc في الحقيقة هذه شفناها في فيديوهات سابقة. la puissance consommée par des récepteurs R résistifs, inductifs et capacitifs. donc إذا كانت عندنا une charge Z égale à R يعني purement résistive، يعني مقاومة فقط، donc la tension حول حسب قانون أوم égale à R fois I ou Z fois I. donc le déphasage entre la tension et le courant égale à 0، وبالتالي phi تساوي صفر، يعني cosinus phi égale à 1 sinus phi égale à 0. يعني هذا الجدول يلخص جميع المقادير من facteur de puissance, puissance active, puissance réactive. Donc la puissance égale à U fois I ou R fois I au carré. Donc on a plusieurs formes بدالة la tension, بدالة le courant. Donc on dit une puissance active, نعرفوا بلي la résistance elle consomme de l'énergie ou de la puissance active et ne consomme pas de l'énergie ou de la puissance réactive plutôt. Donc Q égale à 0 var. Donc وبالتالي la puissance apparente ما هي إلا la puissance active. alors Z لما Z تساوي L أوميغا يعني une bobine. donc في حالة la bobine donc قانون أوم égale à JL أوميغا fois I avec notation complexe bien sûr. جي هنا نذكر بلي جي في فيديوهات سابقة كنا شرحنا ما هو مصدر الجي في لاتونسيون إي، يعني العدد التخيلي يجي من الاشتقاق، يعني اشتقاق التيار الكهربائي بالنسبة للزمن. إذا الزاوية المحصورة ما بين التيار الكهربائي ولا طونسيون سي 90 دوغري، يعني لو ديفازاج.
Donc le cosinus phi égale à 0 et le sinus phi égale à 1. Donc la puissance active في هذه الحالة هي اللي تساوي صفر وعندنا une puissance réactive. Donc la puissance apparente ما هي إلا la puissance réactive. Donc هنا تلاحظوا بلي la puissance la bobine تستهلك الطاقة la puissance réactive. La résistance consomme la puissance active. بالنسبة للكوندنساتور donc la tension au bord du condensateur حسب قانون أوم تساوي ناقص جي على 1 سي أوميغا فوا لو كورون en notation complexe. نعرفوا بلي موان جي في فيديوهات سابقة كنا شرحنا لو موان جي هذا الأصل تاعو هو الانتجرال هو التكامل تاع التيار الكهربائي لأنه التيار الكهربائي في لابوبين يصرالو انتجرال يصرالو بليتو اشتقاق وفي الكوندنساتور يوقع له الانتجرال. دونك الزاوية المحصورة في هذه الحالة هي ناقص 90 درجة كوسينوس في إيكال 0 et sinus phi إيكال موان 1. دونك هنا la puissance active égale à 0 toujours كما حالة la bobine mais la puissance réactive تكون بالسالب يعني تساوي ناقص U au carré C fois oméga أو تساوي U fois I sinus phi. donc وبالتالي la puissance réactive ولا la puissance apparente plutôt ما هي إلا la puissance réactive du condensateur يعني produite par le condensateur. هنا عندنا un signe moins donc un signe moins. Donc toujours circuit monophasé et puissance électrique. Donc mesure de puissance active en courant monophasé. Bon, on veut mesurer la puissance active, يعني le courant monophasé. Bon, هنا السؤال ممكن يطرح pourquoi on mesure la puissance active؟ علاش ما نتحدثوش على la puissance réactive؟ donc أول حاجة نقدروا on mesure la puissance active، la puissance réactive نقدروا نستنتجوها. ثانيا علاش نميزور لا بويسونس اكتيف؟ لانه جميع لي سيركوي الكتريك في الحقيقه تستهلك 99% او 90% من الانرجي اكتيف ولكن نسبه قليله من الانرجي رياكتيف. دونك حنا اون سانتيريس لا بويسونس اكتيف كما شرحنا في فيديوهات سابقه. مؤسسه سونيل غاز مثلا كي تجي دير لنا لا فاكتور دو كونسوماسيون دي زابوني تحسب لا بويسونس اكتيف ما تحسبش لا بويسونس ابارونت وما تحسبش لا بويسونس رياكتيف. دونك لو وات متر هو الجهاز المستعمل دونك وات دونك هي وحدة ديجا التسمية تاعو سي وحدة لا بويسونس اكتيف. دونك هو الجهاز اللي يسمح لنا بقياس لا بويسونس اكتيف. دونك il possède au moins 4 bornes دونك عنده 4 مداخل يعني 4 bornes 2 bornes pour mesurer la tension et 2 bornes pour mesurer le courant. دونك تلاحظوا هنا بلي عندي 2 bornes نستعملهم في التيار الكهربائي و 2 بورن نستعملهم في لا طونسيون. دونك ديجا تلاحظوا بلي عندي هنا التيار الكهربائي يخترق لو وات متر ولو وات متر نطبق عليه اون طونسيون في ما بين طرفي لو وات متر نطبق اون طونسيون في ويخترقه تيار كهربائي. دونك في لو سيركوي الكتريك هنا واش راح ندير؟ دونك il y a deux branchements à réaliser un branchement en parallèle. donc le branchement en parallèle c'est ça. دونك منطقيا حسب المعلومات تاعكم en parallèle واش معناها؟ معناها on mesure la tension donc comme si le wattmètre يخدم خدمة le voltmètre donc en parallèle لأنه الفولتمتر دائما نربطوه على التفرع. donc comme un voltmètre donc un branchement en parallèle comme un voltmètre pour mesurer la tension. un branchement en série comme un ampèremètre pour mesurer le courant. donc هنا le wattmètre avec le branchement en série في le circuit تاعنا donc هاو المدخل الأول والمدخل أو المخرج الأول. donc هنا عندي le wattmètre il est branché en série يعني يلعب دور l'ampèremètre pour mesurer le courant. donc هنا لاحظوا مليح le wattmètre il est en série وفي نفس الوقت il est en parallèle. علاش؟ لأنه il doit mesurer le courant et la tension. من بعد واش يدير la multiplication لأني نعرف باللي الوات يعني لا بويسونس تساوي لو كورون فوا لا طونسيون. دونك هو بطريقة الربط هذه راح يحسب لو كورون إلكتريك يحسب لا طونسيون ويدير لا ملتيبليكاسيون تاعهم يعطيني القيمة تاع لا بويسونس ديريكتومون. لا ملتيبليكاسيون كيفاش تدار؟ تلاحظوا هنايا لو كوما هذا نسموه لو كوما يعني ما بين لو سيركوي دو كورون اي لو سيركوي دو طونسيون اللي جاي هنا هناك رابط. دونك هذا سي لو كاتريام بورن. Le quatrième borne, il sert
c'est-à-dire le comma, le comma, يربط ما بين le courant et la tension, donc c'est la multiplication. Le wattmètre tient compte du déphasage, يعني le déphasage ياخذوا الواتمتر بعين الاعتبار حسب la conception الداخلية تاعو. Le système triphasé équilibré. Donc on va parler maintenant du système triphasé اللي هو موضوعنا. Donc pourquoi le système triphasé? علاش انتقلنا من le système monophasé le système triphasé équilibré. Donc les machines triphasées ont des puissances de 50% supérieures à ceux des machines monophasées de même masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire لو كان نجيب deux machines عندهم le même volume يعني نفس الحجم، واحدة تمشي بالمونوفازي واحدة تمشي بالتريفازي، نلقاو بلي لا ماشين تريفازي عندها une puissance 50% أكبر من لا ماشين اللي تمشي بالمونوفازي، يكون عندها نفس الحجم طبعا. دونك هنا تشوفوا أهمية لي ماشين تريفازي، لهذا في المصانع دائما نوجدوا دي ماشين تريفازي. علاش؟ لأنهم عندهم une puissance كبيرة. لي بري دي ماشين تريفازي سون موان زيلفي، يعني سعر تصنيع لا ماشين تريفازي أقل من المونوفازي، باسكو لو بري اي ديريكتومون بروبورسيونيل à la masse de la machine. يعني كل ما كبرت لا ماشين كل ما كبر لو كو تاعها. lors du transport de l'énergie électrique، هذا اللي يهمنا، les pertes sont moindres en triphasé، يعني أثناء نقل الطاقة الكهربائية من منطقة إلى منطقة تبعد مثلا 150 كيلومتر، إذا الضياعات في حالة le triphasé تكون أقل، يعني ils sont moindres. Alors, la distribution de l'électricité de la centrale vers la ville se fait à partir de 4 bornes. يعني توزيع الطاقة الكهربائية من لا سنترال حتى المدينة يكون بأربعة بورن، 4 بورن، 3 بورن دو فاز، دونك عندي 3 فاز نسموهم 1 2 3 أو ABC أو RST، et une borne neutre. Un système triphasé est équilibré، donc هنا في العنوان كتبنا un système triphasé équilibré. ما معنى équilibré؟ يعني lorsque les trois tensions possèdent la même valeur efficace et qu'elles sont déphasées de 2π sur 3 l'une par rapport à l'autre. Donc on va expliquer ça في le diapo القادم. Donc le système triphasé équilibré كيفاش نتحصلوا عليه؟ donc دائما عندنا مغناطيس يدور، مغناطيس هذا الدور تاعو سي كوا؟ هو انتاج الحقل المغناطيسي. نعاود نذكر لو فلو مانيتيك لما يخترق اون بوبين يعطيني اون طونسيون نسجلها في لوسيوسكوب. جو فيكس لا بروميير بوبين ابري 120 دوغري، يعني نحسب في الدائرة المثلثية اللي تساوي 360 درجة. دونك نحط لا دوزيام بوبين بليتو، جو كونت 120 دوغري اي جو فيكس لا troisième بوبين، c'est-à-dire عندي 360 درجة تقسيم 3 تعطي لي 120. بالتالي يكون هناك توزيع منتظم على الدائرة المثلثية، وبالتالي يكون عندي ان سيستم. هنايا عندي ان سيستم équilibré. équilibré par rapport كوا؟ علاش عندي ان سيستم équilibré؟ إلا كان عندي لي بوبين ils sont identiques، يعني لي 3 بوبين يكون عندهم نفس عدد اللفات يخترقهم نفس الفلو. اذا le même principe que le monophasé. lorsque le flux magnétique، لاحظوا هنايا باللي عندي 3 بوبين، اولا لي 3 بوبين راح نربطهم مع بعضهم في الداخل، دونك هنا هذا الارتباط تاعهم الداخلي، النقطة المشتركة، العقدة المشتركة ما بين لي 3 بوبين سي سا. لي 3 بورن اللي بقاو دونك راح يكونوا على شكل، راح ناخذهم لوسيوسكوب، تكون عندي لا فوا A، la voie B et la voie C. Alors, lorsque l'aimant ou électroaimant tourne, donc avec une vitesse n, donc le flux magnétique à chaque fois il passe dans une bobine. Même principe que le monophasé, donc à chaque fois que le champ magnétique ou le flux magnétique traverse la bobine, on dit une tension. Donc du coup نفهم بلي le champ magnétique لما يكون في لا بوبين هذه لا بروميير بوبين يكون اعظمي، يعني عندي ماكسيموم دو فلي، يكون ناقص على هاد لا بوبين، وممكن يكون صفر يعني يساوي صفر حسب الزاويه. دونك لاحظوا معايا هاد لا بوبين مثلا لما لو ماكسيموم دو فلو ترافيرس 7 بوبين، دونك مثلا ناخذ ليكزومبل تاع الاخضر، دونك هنا عندي ماكسيموم، دونك لو ماكسيموم دو فلو ترافيرس لا بوبين هذه، دونك عندي اون ماكسيموم دو طونسيون. لورسكو ليمون تورن لما يدور راح يغادر شيئا فشيء لا بروميير بوبين ويقترب من لا دوزيام بوبين. اذا لو فلو مانيتيك ينقص على لا بروميير بوبين ويزيد في لا دوزيام بوبين. دونك هنايا ça se traduit par la diminution تاع لا طونسيون باللون الاخضر، ولا طونسيون باللون الاحمر تاع لا دوزيام بوبين راح تكبر.
دونك بنفس الطريقة لما هذا يزيد يواصل الدوران تاعو، لما يقترب من لا تروازيام بوبين ويبتعد على لا دوزيام بوبين، دونك لا طونسيون تلاحظوا بالاحمر هنا تنقص، بعد رايحة لا طونسيون بالازرق رايحة تكبر اللي هي لا طونسيون تاع لا تروازيام بوبين. وهكذا في لوسيوسكوب اون بو تراسي لي تروا طونسيون. دونك عندي تقريبا كما شفنا في المونوفازي، عندي لا بروميير طونسيون بالاخضر، دونك هذه هي لا بروميير طونسيون alternance négatif positif et l'alternance négative. نفس الشيء بالنسبة لا دوزيام بوبين et la troisième bobine. Alors, donc dans le système triphasé, on a deux types de tension, la tension simple et la tension composée حسب طريقة الربط. إذا supposons عندنا un réseau électrique, donc عندي les trois phases 1 2 3 كما قلنا سابقا et le neutre. Donc la tension لاحظوا معايا مليح، on parle maintenant de la tension simple aux étoiles. يعني لما نكون نربط les tensions en étoile، donc راح نتحصل على la tension simple. Ça veut dire quoi la tension simple? C'est entre les phases et le neutre. ما بين la tension اللي تربط ما بين الفاز et le neutre. Donc أنا عندي V1 entre le neutre et la phase، عندي V1 V2 et V3. donc هنا مثلا في المنازل تاعنا احنا نحتاجو للمونوفازي. دونك دائما طريقة الربط إذا كان تلاحظوا مؤسسة سوني غاز لو ريزو إلكتريك تاعها في الأحياء عندنا 3 فاز بلس لو نوتر، ولكن في المنازل تاعنا دائما نهبطوا ان سول فيل يعني لا فاز اي لو نوتر. دونك دو فيل نهبطوهم من لو ريزو الموجود في الشارع إلى المنزل، صوف إذا كان إنسان يحتاج لو تريفازي راح يهبط لي 3 فاز، دونك يستعمل لي 3 فاز بلس لو نوتر. Donc, هذه نسموها une tension simple. La tension simple donc égale à V racine de 2 oméga T. V2 دائما V2 نلاحظوا هنا بلي عندي نفس القيمة العظمى V racine de 2. donc هنا on parle du système équilibré. donc عندهم la même valeur max mais déphasé ب 120 درجة. إذا الفرق ما بين هنا عندي صفر الزاوية صفر، هنا عندي 2 بي sur 3 et 4 بي sur 3 يعني 120 درجة و 240 درجة. إذا هنا لاحظوا نقدروا نمثلهم هنا بهذه الطريقة. دونك V1 et V2 et V3 يعني هذا هو التمثيل تاعهم، عندي نفس الطول V1 et V2 et V3 عندهم نفس الطول لأن القيمة الأعظمية نفسها، هذا إنشاء فرينل بيان سور. أما بالنسبة لو ديفازاج يعني عندي 120 درجة ديفازاج entre la tension V1 et V2 et V3. Donc ça c'est la tension simple. On peut tracer la tension simple ici. Donc كما شفنا قبل في l'oscilloscope. Donc la phase 1, la phase 2, la phase 3. Donc عندنا une tension 3 tensions alternatives ويعطونا le système triphasé. Le déphasage il est clair ici. أو عندك هنا c'est 120 degrés يعني ما بين القيمة العظمى في لا بروميير فاز و القيمة العظمى في لا دوزيام فاز سي 120 دوغري، بيناتهم 120 دوغري. علاش؟ باسكو لي بوبين اللي حطيناهم في الالتيرناتور ولا في لا بارتي فيكس وزعناهم على 360 درجة. دونك 360 تقسيم 3. لي طونسيون كومبوزي مانتونون أنا نقدر ندير لا طونسيون، نقدر نستعمل لا طونسيون ما بين لا فاز 1 et لا فاز 2، ما بين 2 و 3، ما بين 3 و 1. يعني هنا ما نستعملش لو نوتر. دونك النوتر علاش؟ لأنه كاين بعض الأجهزة لا تستعمل لا طونسيون سامبل، تستعمل لا طونسيون كومبوزي. إذا لا طونسيون كومبوزي سي كوا؟ سي لا طونسيون entre les deux phases، entre la tension entre les deux phases. يعني مثلا هنا في le réseau Sonel Gaz la tension entre le neutre et la phase c'est 220 degrés alors que la tension composée c'est 380 degrés. احنا نسموها la force motrice. donc عندنا U12 U23 et 31. bon هنا c'est très important الأرقام هذه، حاولوا أنكم تحافظوا على تسلسل الأرقام. لاحظوا بلي أنا نقدر ندير السهم اتجاه تو من هنا لهنا أو ندير من هنا لهنا، ولكن il faut respecter le sens. donc il faut faire une boucle أولا. donc هنا تلاحظوا بلي عندي une boucle. donc هذا السهم بعد نجي هكذا بعد نجي هكذا. donc je forme حلقة مغلقة يعني une boucle. كذلك الأرقام يعني حاولوا أنكم الأرقام مثلا ديت U12 دوك نحاول كي درت U12 ندي U23 et U31 يعني لاحظوا التسلسل التصاعدي تاع ولا الترتيب التصاعدي للأرقام 12 23 31. يعني ما عنديش 12 من بعد 32 من بعد 13. دوك دائما عندي
تصاعدي، عدد تصاعدي 12 23 31. إذا هنا je forme une boucle, donc c'est le système triphasé avec des tensions composées. donc لاحظوا بكل سهولة نقدر نحسب حسب قانون الدارات وقانون العقد وقانون أوم، plutôt قانون الدارات وقانون العقد. U12 هي V1 ناقص V2، donc هذه هي c'est V1 ناقص V2. donc U12. U23 c'est V2 moins V3 et U31 égale à V3 moins V1. لاحظوا هنا الرمز، يعني الرمز تاع la tension composée toujours c'est U et la tension simple c'est V. d'accord. donc هنا نتحصلوا على un système triphasé. un système triphasé le déphasage تاع بين la tension les trois tensions c'est 120 degrés toujours، دائما عندي نفس le déphasage، ولكن la valeur efficace تاعهم ou la valeur max تتغير. donc تولي عندنا U voire racine de 2، donc هنا la tension تكبر. d'accord. donc on peut schématiser la tension composée comme suit. donc في حالة le triangle، donc كما قلنا la tension composée في حالة le triangle، donc عندنا on représente V1 V3 et V2. donc U31 الاتجاه تاعها هو عندك، donc U31 تساوي U3 ناقص V3 plutôt V3 ناقص V1، donc ناقص V1. donc هنا on représente les tensions simples et les tensions composées. donc si le réseau est équilibré, le système des trois tensions composées est équilibré. donc il y a un système V1 V2 V3 équilibré، le système des tensions composées أيضا يكون équilibré. donc U12 U23 et U31 يكون équilibré، يعني عندهم نفس القيمة العظمى وعندهم le même déphasage بيناتهم 120 degrés. donc تلاحظوا هنا في le schéma أنه قيمة la tension composée تكون أكبر من la tension simple. donc كما قلنا في le réseau sonné gaz par exemple la tension composée احنا عندنا c'est 380 volts et la tension simple égale à 220 فولت. ملاحظة فقط هنا لو سيستم إكيليبري، يعني وقتاش نقدر نقول بلي عندي ان سيستم إكيليبري؟ إلا كان V1 زائد V2 زائد V3 تساوي الصفر. دونك لو كان ندير المجموع تاع الأشعة هذه راح نتحصل على شعاع صفر. دو ميم بور لا طونسيون كومبوزي، دونك تلاحظوا U31 زائد U23 زائد U12 تعطيني صفر. يعني ما هي العلاقة اللي تربط ما بين لا طونسيون سامبل دونك V1 V2 et V3 et la tension composée كما قلنا U31 plutôt U12، نبداو بالترتيب U12 U23 et U31. donc راح ناخذوا المثلث هذا. donc لاحظوا معايا راح ناخذوا هذا المثلث، العلاقة اللي تربط ما بين لا tension composée et la tension simple. donc هنايا سي U، هنا سي V puisque c'est le système équilibré. donc V1 et V2 et V3 نفس القيمة. donc هنا عندي الضلع V ولا الضلع U. donc ça c'est la tension composée. donc راح ناخذوا العمود، يعني العمودي على الضلع هذا. donc راح نقسم المثلث الكبير إلى دو تريونغل. donc أنا عندي زاوية قائمة، donc هنا عندي 90 درجة، أنا نعرف بلي هذه 120 درجة، هذه سي 120 degrés. إذا هذا العمودي راح يقسم الزاوية إلى قسمين، donc عندي 120 درجة، donc هنا عندي شحال 60 درجة. donc 60 درجة، هنا عندي 90 وهنا عندي 60، إذا هذه راح تكون المكملة ل 180 درجة اللي هي 30 درجة. دونك هنا عندي 90 درجة 30 درجة 60 درجة، دونك 60 درجة. دونك راح نكتب الضلع هذا بدلالة الضلع هذا ماذا يساوي بدلالة هذا. إذا لاحظوا باللي U تساوي مرتين هذا الضلع، دونك مرتين هذا الضلع، وهذا الضلع ما هو إلا V كوسينوس الزاوية 30 درجة. إذا 2V كوسينوس 30 degrés حسب نظرية فيثاغورس. إذا لا طونسيون كومبوزي إيكالا 2V racine de 3 sur 2، donc 2 مع 2 تختصر، إذا U تساوي racine de 3 fois V. donc voilà c'est ça la relation entre la tension composée et la tension simple. donc تلاحظوا بلي la valeur efficace هنايا de la tension composée يكون أكبر من لا فالور إفيكاس دو لا طونسيون سامبل بجذر 3. والشي اللي نعرفوه احنا في الصوني غاز، يعني في الريزو صوني غاز وفي المنازل تاعنا، انه في تساوي 220 فولت ولا طونسيون كومبوزي تساوي 380 فولت. يعني لو كان
ندير la multiplication racine de 3 fois 220 راح نتحصل على 380 volts. Donc c'est ça la relation entre la tension composée et la tension simple. Donc toujours avec le système triphasé équilibré, donc on va parler des récepteurs triphasés équilibrés. C'est quoi un récepteur? يعني هنا عندي supposons عندي le réseau électrique délivré par la société de production de l'énergie ou la d'électricité. Donc تعطي لي 3 phases, donc 3 phases et le neutre. Donc un abonné ou un récepteur يقدر يحتاج un neutre et une phase, une seule phase. Donc هنا عندي le 220. Donc l'abonné يقدر يكون عنده un récepteur triphasé. C'est quoi un récepteur triphasé? Donc il est constitué de 3 dipôles, donc 3 dipôles 1, 2 et 3 في الحالة هذه. كذلك هنا عندي 1, 2 et 3. Donc 3 dipôles identiques d'impédance Z. D'impédance Z. Donc le récepteur يكون كذلك équilibré. إذا كان car les 3 éléments sont identiques. إذا كان عندي نفس القيمة تاع les impédances هنا. مثلا هنا عندي une résistance et une bobine, résistance bobine. هنا كذلك résistance et une bobine يكونوا identiques. Donc عندي un récepteur équilibré. Donc هنا الحاجة يعني المهمة في le diapo هذا c'est le couplage en étoile et le couplage en triangle. Le couplage en triangle en étoile et le couplage en triangle. يعني le récepteur اللي متكون من 3 dipôles identiques Z. Donc نقدر نربطهم على النجمي أو على المثلثي. عندي la tension simple V1, V2, V3 التي تربط ما بين le neutre et la phase. كما عندي la tension composée. La tension composée هي اللي تكون ما بين la phase et la phase. Donc عندي U12, U23 et U31. Donc مصطلحات جديدة الآن le courant par phase et le courant en ligne. Le courant en ligne هو le courant qui traverse اللي يمشي في la ligne تاعي. Donc la ligne 1, 2 et 3. Et le courant J, donc le courant J هو اللي يمشي في le récepteur, اللي يمشي في l'impédance Z. L'impédance Z. Donc le courant par phase c'est J, نرمزولو J, les courants qui traversent les éléments Z. Et les courants en ligne I, les courants qui passent dans les fils, يعني اللي تعطيهم لي مؤسسة توزيع الكهرباء. Donc اللي يمشوا في la ligne. Donc هنا الفرق ما بين le couplage en étoile et le couplage en triangle. لاحظوا باللي التيار الكهربائي مثلا le courant de ligne هذا ولا le courant en ligne I1 donc هو في الحقيقة يمشي بعد يفوت في la phase. Donc تلاحظوا باللي I1 تساوي G1. Donc le courant par phase هو نفسه le courant en ligne. Donc ما عنديش عقدة هنايا يعني للتفرع التيار الكهربائي. Donc لاحظوا بلي هنا عندي le récepteur triphasé عندي J1, J2 et J3. في النقطة هذه إذا كان عندي ان سيستم إكيليبري تلاحظوا بلي النقطة هذه واش راح يجيها التيار يجيها J1 زائد J2 زائد J3 يساوي الصفر. دونك هذه تعتبر عقدة. دونك J1 زائد J2 زائد J3 تساوي الصفر. بالنسبة لو كوبلاج اون تريانغل هنا il faut faire attention les courants. Il faut faire attention les courants. دونك تلاحظوا التيار الكهربائي لما يمر هنا يمر في لا لين دونك من بعد يفوت هنا دونك تلاحظوا بلي ينقسم إلى قسمين. دونك عندي J12 et J31 يعني هنا عندي عقدة. دونك التيار الكهربائي ينقسم إلى قسمين. دونك ça les couplages en triangle. Donc il faut différencier entre le courant اللي يفوت في la phase et le courant اللي يفوت في la ligne. Donc entre I et le courant J. Bon, récepteur triphasé équilibré, couplage en étoile. On va parler du couplage en étoile. Donc هذا هو c'est le couplage en étoile. كما قلنا سابقا, ça c'est la tension composée, c'est la tension simple. Donc V1, V2 et V3. لاحظوا هنا النقطة هذه هي c'est le point neutre. Pourquoi le point neutre? Donc ها عندك parce que التيار الكهربائي اللي يمر هنا زائد التيار الكهربائي هذا زائد هذا التيار يساوي الصفر. Donc هنا on peut avoir une ligne où là le point neutre. La tension simple c'est V1, V2 et V3. Donc هنا لو كان نقلبوا الشكل هذا راح نتحصلوا على l'étoile. Donc le couplage en étoile هذا الرمز تاعو. Donc هذا هو نفسه هذا. فقط هنايا في النقطة هذه واش درنا؟ زدنا خيط جديد اللي هو لو نوتر. يعني وين لا طونسيون ايكال زيرو هنايا. دونك هنا واش راح نتحصل على لا طونسيون V1 la tension V1 entre le neutre et la phase الأولى. donc V2 et V3. بالنسبة للتيارات الكهربائية donc عندي I1 هو نفسه G1 I2 هو نفسه G2
اي اي 3 هو نفسه جي 3 يعني متساويين. دونك هنا نقدر نكتب ميم امبيدونس زد. اذا كان عندي لو سيستيم اكيليبري زد وزد زد نفس الشيء، اذا التيار اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 تساوي صفر. اذا التيار اللي يمر في هذا السلك اللي هو لو نوتر يساوي صفر. دونك يساوي صفر، عندي ان سيستيم équilibré. Les courants en ligne sont égaux aux courants par phase. يعني I1 تساوي I تساوي J بصفة عامة. Donc I تساوي J. هنا on représente les tensions simples, donc V1, V2 et V3. وعندي un déphasage bien sûr entre le courant, chaque courant avec la tension تاعو. Donc عندي I1, I2 et 3. Donc تلاحظوا بلي التيار الكهربائي I1, I2 et 3 كذلك يشكل un système triphasé équilibré. يعني والفرق la phase بيناتهم c'est 120 degrés. Donc c'est 120 degrés. Donc pour un système triphasé équilibré, le fil neutre ne sert à rien. يعني بالنسبة لأن système triphasé équilibré, le fil neutre ne sert à rien. يعني نقدر ما نحتاجوش. إذا كان ما نحتاجش المونوفازي يعني نحتاج تريفازي فقط. Bon, pour les tensions, هنا في le système toujours étoile. Donc هنا حطينا نفس الشكل. Les tensions, تلاحظوا بلي la tension composée تساوي راسين دو 3 فوا في. التيارات صحيح متساوية، التيار I1 تساوي J1، ولكن لا تونسيون بيناتهم جذر ثلاثة. يعني لو كان ناخذ لا تونسيون ما بين لو نوتر اي لا بروميير فاز عندي اون تونسيون سامبل. إذا كان ديت لا تونسيون entre la phase et la phase عندي une tension composée. Donc U égale racine de 3 fois V. بالنسبة les puissances pour une phase du récepteur, donc P1 égale à V fois I cosinus phi. Donc تلاحظوا باللي هنا chaque impédance elle va consommer une puissance. La puissance هي la tension fois le courant. La tension fois le courant cosinus phi. Pour le récepteur complet, يعني في le système triphasé, عندي 3 phases. Donc on va multiplier par 3 la puissance P1. Donc la puissance consommée par le récepteur, c'est 3 fois V fois I في cosinus phi. نعرف باللي V, la tension V ما هي إلا U تقسيم جذر ثلاثة. يعني la tension simple تساوي la tension composée على جذر ثلاثة. Donc نعوض في العلاقة هذه راح نتحصل بال finalement le couplage en étoile P تساوي جذر ثلاثة U I fois cosinus phi. الطلبة دائما يوقع لهم الإشكال هنا. يعني la puissance est-ce que ندير 3 أو ندير racine de 3. Ça dépend. Donc les deux relations sont justes. Donc il faut faire attention les tensions. Donc إلا كان درت ثلاثة أو جذر ثلاثة لازمني نشوف il faut faire attention la tension هنايا. Donc إذا كان استعملت la tension simple donc راح ندير 3. إذا كان استعملت la tension composée ندير racine de 3. ودائما la puissance يعني قاعدة la puissance نحاول إني نكتبها بالمقادير الداخلية. c'est-à-dire la tension de phase et le courant اللي يفوت في la phase. يعني هنا الداخل donc la puissance consommée par le récepteur هذا ولا l'impédance هذه c'est la tension هذه fois le courant qui passe. ونحاول أني نكتب la tension et le courant نحاول نكتبهم بدلالة المقادير الخارجية. يعني بدلالة التيار هذا بدلالة la tension composée. donc راح تحصل على racine de 3. بالنسبة لي perte par effet joule donc عندي la puissance pour une phase du récepteur. donc les pertes joule اللي تضيع في la résistance هذه c'est R fois I au carré. La puissance totale c'est 3 fois, donc 3 fois I, R fois I au carré. La résistance vue entre deux bornes c'est 2R, donc la puissance في couplage en étoile c'est 3 demi R I au carré. Donc هنا il faut faire attention la résistance vue entre deux bornes. يعني مثلا كي يعود عندي جهاز كهربائي يشتغل نحب نحسب la résistance interne. donc نستعمل الجهاز قياس la résistance entre cette borne et cette borne. donc راح يعطيني 2R 2R. donc راح يحسب لي 2R. donc si je remplace R تساوي 2R هنا في القيمة تاعي راح تحصل على 3 demi R I au carré. donc récepteur triphasé équilibré couplage en étoile يعني الربط على المثلثي. donc هنا on parle du couplage en triangle. donc هنا لاحظوا بلي نشكل un triangle يعني ما بين لي 3 impédances نحاول اني نشكل un triangle. donc الضلع الأول الضلع الثاني الضلع الثالث. هنا نفس الشيء هذا الشكل عبارة عن مثلث. هنا كيف عبارة عن مثلث يعني نقلبو هاك أو هاك نفس الشيء. يعني comme il s'agit de même impédance مادام عندنا même impédance Z et Z donc عندي I1
زائد I2 زائد I3 تساوي صفر، اي J12 زائد J23 اي J31 تساوي الصفر. دونك تلاحظوا هنا باللي عندي، لاحظوا معايا مليح، عندي لا طونسيون كومبوزي. دونك انا ما عنديش لا طونسيون سامبل. بوركوا؟ باسكو ما عندي اوكان فيل نوتر. دونك ما بين لا فاز 1 لا فاز 2 عندي U12 U23 اي U31 كما شفنا سابقا. بالنسبه للتيار الكهربائي لاحظوا باللي جي لو كورون بار فاز ولا لو كورون اون لين دونك ينقسم الى قسمين. دونك عندي J12 et J31 بيناتهم اشاره نقص طبعا. دونك عندي I1 زائد J31 تساوي J12. دونك هنا نفس الشيء، هنايا نفس الشيء في الاتجاه تاع ملاحظه للطلبه، في الاتجاه تاع الاشعه دائما كما شفنا في لاتونسيون نفس الشيء مع لي كورون. دونك عندي J12 12 23 et 31. دونك تلاحظوا باللي J12 هو كيفاش يكون الاتجاه تاعو. مثلا نبدا بالتيار I1. دونك I1 يجي هنا دونك يلقى العقده. دونك عندي J12 الانطلاق تاعو منين يكون؟ دائما من ال1 vers 2، من لا فاز 1 لا فاز 2. دونك عندي J12. هنا نفس الشيء التيار I2 ينطلق من لا فاز 2 يروح لا فاز 3. دونك عندي J23. هنايا لو كورون I3 يوصل للعقده هذه، دونك ينطلق من لا فاز نيميرو 3 يروح لا فاز نيميرو 1. سي بور سولا درنا هنا J31. بون بالنسبه لي طونسيون، لا طونسيون ابليكي سور اون فاز دونك نسموها V، et la tension appliquée entre deux lignes c'est U. دونك تلاحظوا بلي هنايا نفس الشيء، يعني عندي نفس القيمة. لا طونسيون هذه entre deux lignes لا لين 1 لا لين 2 هي نفسها لا طونسيون المطبقة على لا فاز. على عكس ليتوال نوجدوا 2Z، يعني راح نشوفوا بلي نلقاو 2Z. فوالا هنايا لو كان نطبق لا طونسيون entre deux lignes راح نلقى Z et Z. دونك راح نتحصل على راسين دو 3 فوا في، لا طونسيون المطبقة على لا فاز. في الحالة هذه عندي لا طونسيون المطبقة اونتر لين هي نفسها لا طونسيون دو فاز. لا طونسيون دو فاز. التيارات هنا تختلف، يعني عكس لو كا تاع ليتوال. في ليتوال اللي كان تلاحظوا ليتوال عندي عندي لا طونسيون ماهيش نفسها، يعني لا طونسيون بيناتهم راسين دو 3، ولكن التيارات هي نفسها. يعني التيار الكهربائي I1 هو نفسه التيار J1. دونك عندي هنا نفس التيار ولكن لا طونسيون ماهيش نفسها. دونك هنا عندي راسين دو 3 في لا طونسيون والتيارات نفسها. في السيستم كوبلي اون ايتوال راح نوجدوا لا سيتوياسيون انفيرس، يعني الوضعية تنعكس، يعني لا طونسيون تكون نفسها ولكن التيارات ما يبقاوش نفسهم. اذا التيار الكهربائي I1 كما لاحظنا ينقسم الى قسمين. دونك يفو فار اتونسيون لي كورون دو بار فاز اي لو كورون اون لين في حالة le triangle. Bon, pour les puissances, donc supposons un récepteur résistif, c'est-à-dire R. Donc la puissance P1 égale à U fois J cosinus phi. Yani c'est la tension appliquée sur la résistance fois le courant qui traverse cette résistance liée J ou la liée J cosinus phi bien sûr. Donc la puissance du récepteur complet c'est 3 fois. Donc c'est 3 fois U fois J cosinus phi. Donc la tension est donnée par en fonction du U et J. Donc on a نخدم بالمقادير الداخلية، يعني la tension appliquée sur l'impédance fois le courant qui traverse l'impédance. Ensuite on va essayer d'écrire المقادير الداخلية بدلالة المقادير الخارجية. donc هنا راح نتخلص من جي لأنه مقدار داخلي. donc عندي هنا la tension U مقدار خارجي. donc أنا نقدر نعرفه لأني أنا هو اللي نعطيه للريسبتور. الجي هو مقدار داخلي جاء عن طريقة الربط، يعني ما عنديش عليه معلومة. دونك أنا نعرف بلي سيستم تريفازي اون تريونغل عندي جي بدالة الإي، دونك اللي هو هذا يعني المقدار الخارجي. دونك جي تساوي إي على راسين دو 3. سي جو رومبلاس اون فا تروفي بي إيكال راسين دو 3 فوا المقادير الخارجية U فوا إي كوسينوس في. إذا الملاحظة نعاود نرجع لها، إذا كان كتبنا لا طونسيون بدلالة المقادير الداخلية راح ندير 3، إذا كان بدلالة المقادير الخارجية راح ندير راسين دو 3. المقادير الخارجية سي كوا؟ سي لا طونسيون اونتر لين اي لو كورون دو لين. دونك هنا نتحدث على لا لين. إذا كان تحدثنا على لا لين
دونك راح ندير راسين دو 3. الا كان تحدثنا على لا فاز راح ندير 3. دونك هنا يفو فير اتونسيون، دائما هناك خلط في العلاقه هذه. الطالب ما يتذكرش اسكو يدير 3 ولا يدير راسين دو 3، اسكو يدير جي ولا يدير اي. دونك القاعده جو ريبيت، القاعده هو انه الا كان خدمت بالمقادير لي غروندور دو فاز، يعني المقادير تاع لا فاز، المقادير الداخليه، في الحاله هذه عندي او اللي هي نفسها في، دونك هي نفسها في، والجي دونك راح ندير 3. الا كان خدمت بالمقادير الخارجيه اللي هي لو كورون دي لين اي لا تونسيون اونتر لين، دونك راح نستعمل راسين دو 3. بالنسبه لا بويسونس نفس الشيء، لي بيرت بار ايفي جول باغ اكزومبل، دونك لي بيرت جول ايكال ار فوا اي او كاري، دونك بالنسبه لو ريسيبتور سي 3 فوا ار فوا جي او كاري، افيك ار في الحاله هذه. دونك في الحاله هذه ار سي جو اونتر دو بورن، يعني لو كان نجيب جهاز قياس لا ريزيستانس اونتر دو بورن راح تحصل على المقاومه المكافئه هذه، دونك لا بويسونس ايكال 3 دومي ار فوا اي او كاري. بون ici on représente un tableau يعني اللي يلخص لو كوبلاج ايتوال لو كوبلاج تريونغل. يعني ما هو الفرق ما بين لو كوبلاج تريونغل اي لو كوبلاج ايتوال؟ دونك اول حاجه يعني الاشياء المهمه جدا هي هذه الفروقات الوحيده موجوده هنا. دونك لا تونسيون لا ريلاسيون انتر يو في لا تونسيون انتر لين اي لا تونسيون دو فاز، هنا لا تونسيون دو فاز. دونك تلاحظوا بلي في كوبلاج اون ايتوال كاين راسين دو 3 انتر لي تونسيون et le courant de ligne يساوي le courant de phase. Donc le courant de ligne يساوي le courant de phase. في حالة le couplage en triangle نوجدوا الحالة تتعكس، يعني لا تونسيون متساويين ولكن التيار الكهربائي موجود بيناتهم راسين دو 3. بالنسبة لا بويسونس اكتيف تلاحظوا بلي عندهم لا ميم فورمول. بوركوا عندهم لا ميم فورمول؟ باسكو دونك هنا لماذا؟ لأنه ما كاين فاكتور دو راسين دو 3 موجود في لا تونسيون، في حالة التريونغل نوجدوه موجود في le courant. Donc c'est pour cela on trouve la même formule de la puissance racine de 3 fois I. هنا racine de 3 نتحصلوا عليه من la tension، هنا racine de 3 راح يجينا من le courant. Donc نتحصل على la même formule. Donc ce qu'il faut retenir هذه la différence. Donc le couplage en étoile, le couplage en triangle. Bon, système triphasé équilibré toujours, mesure des puissances électriques dans un système triphasé. Donc supposons عندنا un récepteur, une charge, donc qui consomme de l'énergie. On veut mesurer la puissance consommée par le récepteur. يعني le cas par exemple تاع Sonelgaz qui تحب mesurer la puissance consommée par un abonné. L'abonné هذا عنده 3 phases، عنده 3 phases. في الحالة تاعنا عندنا la méthode des 3 wattmètres في حالة ما يكون عندنا le neutre. Donc c'est le cas le plus général. Dans le cas le plus général, on utilise 3 wattmètres pour mesurer la puissance active transmise par une ligne. Supposons عندي la phase 1, la phase 2, la phase 3 et le courant, la ligne neutre. Donc pour mesurer la puissance, on utilise 3 wattmètres. يعني راح نستعمل la première phase et le neutre, la deuxième phase et le neutre, la troisième phase et le neutre. Donc راح نستعمل طريقة الربط كما شفنا في المونوفازي، طريقة ربط لو wattmètre. La première phase, donc le wattmètre مربوط على التسلسل pour mesurer le courant I1 ومربوط على التفرع pour mesurer la tension V1. نفس الشيء pour la deuxième phase et نفس الشيء pour la troisième phase. Donc هنا chaque phase يعني chaque phase استهلكت قيمة معينة من la puissance. Donc la puissance mesurée c'est l'indication تاع الواتمتر 1 زائد W2 زائد W3. Donc هنا نجمع les 3 wattmètres, les indications des 3 wattmètres. Donc c'est la méthode des 3 wattmètres. La méthode des 2 wattmètres يعني في أي حالة نستعمل cette méthode. Donc في الحالة السابقة شفنا la méthode de 3 wattmètres. هذاك c'est le cas le plus général. Donc في حالة وين كان ما عندناش لو نوتر en triangle. Donc في التريونغل نعرفوا بلي ما عندناش لو نوتر. Donc طريقة الربط كيف راح تكون؟ راح تكون كما شفنا سابقا لو واتمتر نديرو في لا بروميير فاز اي لا دوزيام فاز باغ اكزومبل نديرو لو دوزيام واتمتر. دونك لو واتمتر 1 هذا il va mesurer le courant I1 et la tension. Dans ce cas la tension composée مش la tension simple كما شفنا سابقا. لو واتمتر il mesure la tension simple. Donc هنايا il est en train de mesurer la tension simple. C'est pour cela نستعملو 3 wattmètres. إذا كان ما عندناش le système neutre كما قلنا on peut mesurer la tension composée. Donc le wattmètre W1 il va mesurer la tension composée entre la phase 1 et la phase 3. Le wattmètre 2 il va mesurer le courant I2
et la tension composée entre la phase 2 et la phase 3. وبالتالي la puissance consommée par le récepteur, par cette charge, c'est l'indication تاع W1 plus W2. هنايا ممكن الطالب يتساءل la puissance consommée par la phase 1 وراها, donc elle ne figure pas. Comment, en utilisant 2 wattmètres seulement, on peut mesurer la puissance consommée par un système triphasé? Pourquoi? Parce que la différence entre cette méthode les 3 wattmètres et cette méthode de wattmètre, on mesure la tension composée, donc la tension entre la phase 1 et la phase 2. Le montage il est utilisé dans le cas du système triphasé équilibré ou non. Donc c'est la méthode des 2 wattmètres. La méthode d'un seul wattmètre mesure de la puissance active dans le cas particulier. Pourquoi? Là, je سميناها un cas particulier. Particulier dans le cas où le système des courants et de tension est équilibré. يعني عندي un système équilibré avec le système de neutre. C'est quoi la différence entre ça, entre cette méthode et cette méthode? Donc هنا عندي 3 phases et un neutre. هنا عندي 3 phases et un neutre. هنا c'est le cas le plus général. يعني si le système triphasé تاعي يكون équilibré ou non. Donc je cherche pas à savoir si le régime triphasé est équilibré ou non. Donc تستعمل طريقة les 3 wattmètres. Si le système triphasé est équilibré, يعني أنا متأكد بلي le système est équilibré, يعني la phase 1 تستهلك نفس الطاقة مع la phase 2 et la phase 3. Donc نستعمل le cas le plus simple ou le cas le particulier عندي un seul wattmètre. Sauf que la puissance consommée par le récepteur تساوي 3 مرات l'indication du wattmètre. Donc voilà, ça dépend de la situation اللي نكونوا فيها. يعني un système en étoile, un système en étoile, le cas général, donc je cherche pas à savoir si le régime ou là le système triphasé est équilibré ou non. Donc, ou il y a un couplage en triangle, ou il y a un couplage en étoile, mais أنا متأكد بلي عندي un système équilibré. Donc c'est ça طريقة الربط الواتمتر وعدد les wattmètres utilisés في الحالة هذه. Donc عندنا 3 méthodes pour mesurer la puissance active dans le cas triphasé. Voilà, donc ainsi je termine l'exposé du système triphasé. J'espère que vous avez bien profité de cet exposé. نلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله دائما في مقياس électrotechnique et autres modules. Je vous remercie et bon courage pour la suite.